ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, шахсиятҳое ки дураи ватан ҳастена, ба хотири харид кардани хонаҳо, заминҳо, квартираҳоро тамошо мекунед. имрӯза навор 12 дона эълон аст. барои шумо пешкаш мекунем, бо диққат пишрӯ карда тамошо кунем. барои реклама рақамҳоро мегузорем. шояд ягон хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ боша, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. мо навор карда дар YouTube, дар TikTok, Instagram, яъне ки реклама карда фурӯшта мегузорем. дӯстон азиз, хонаҳотонро видеонавор карда, адресоша пуррароӣ карда монед, худохоҳад реклама мекунем. имрӯза наворда 12 дона эълон аст. нарх наво бениҳоят арзон, аз 60 000 сомон сар мешавад. фикротонро дар таги комментария баён карда монед. аз куҷо то чанд сума шумода хона дар кор. эълона бо шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. мега ки ассалому алайкум. мода хона кредит дар кор аз тарафҳои шаҳр, территорияи ноҳияи рӯдакиам боша мешавад. яъне ки 300 000 сомона боша мега иҷора дар кораи ба муҳлати дароз. аз духонага зиёд боша мешавад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ метавонед муроҷиат бикунед. бачаҳо, кадомитон хонаҳотона ба иҷора доданиен ё ки фурӯхтаниен ба муҳлати дароз, ҳамин акада метавонед муроҷиат кунед. ҳамин шахсият мегирад. бачаҳо азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар рӯ ба рӯи бозори Кӯшониён. бо диққат хушрӯ тамошо кунед. ака маҳаллаи Шодоб 1 коробка 2 дар хона дора, 4 сотих замин дора, 450 000 сомон нарх дора ки боз муомилаи соз дора, об свет ҳам дора. наздикӣ ба мактаб, масҷид, беморхона, аптека дора. ҳуҷҷатҳо 100% ҳаст. номерои дастӣ, рақамҳои WhatsApp, соҳиби мулк Акаи Муҳаммад. занг мезанед аз номи канали ютуби Сауд ТВ. дӯстон нигоҳ кунед, 450 000 сомон мега, 4 сотихаву 2 дар хона. муомилаш қатъия. занг мезанед аз номи канали мо чахчах мекунед. рӯ ба рӯи бозори Кӯшониён. лайкотона гузорен, дар канал обуна шен. диден, яъне ки территорияи шаҳра тамошо кесен, дар ки ҷо хонамон қарор дорад, ин ҳамин ҳолат мефурӯшанд. 450 000 занг бизаву маслиҳат ки бигираш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, навори мо аз Санкт Петербург, аз Питер, Ленинградская област. Сосновый Бор 10 сотих, масоҳати хона 128 метри квадрат. нарх 6 миллиону 500 000 рубли русӣ. рақамҳои WhatsApp мегзорем, метавонед маълумоти бештарша бигиред. нафарое ки аз ҷои ободи Русия хонаҳои назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, мо навориш кардем. ана ҳамин хона. видео камтар некачественная. бачаҳо азиз, метавонед маълумоти бештарша талаб кунед аз соҳиб мулк. ин ҳамин ҳолат дидестем. бачаҳо, масоҳати калони 10 сотиха, газ, об, свет, отоплениё, яъне ки дар ҷои обод қарор дорад, прописка ҳам карда мешавад.
این مسئلهش با بهترین بوده. میگه کدوم میخره هم پرایپسکا میکنیم و خلاص قانون و قاعدهش قطعی زنگ زنین. دروازه خرا ویدیو را تماشا کنین. السلام علیکم دوستان عزیز. مرامت فروشی دروازه ها در ناحیه وسه دستافکشون بسپلاتنی دوستان. با تمام شهر و ناحیه ها دستافکا دارن. اما ناحیه هایی که دوردستن او طرفو خیلی مصلحت میکنن حقی دستافکا میگیره و داخل ناحیه وسه کلوب فرخار دنغره این طرفا دوستان بسپلاتنی دستافکا دارن. مرامت زنگ زنین. لبای مارکای دروازه داره دوستان. میتونین زکاس کنین. پد زکاس هم تیار میکنن. یعنی که تیاروش هم هسته خودتون مراجعه بکنین بچه عزیز. نرخ نوای دروازه ها از 3,500 سوم سر میشوه تا 10-15 هزار سومونی. از جمله هالونجیکا هم تیار میکنن. برای بالای دروازه خیلی تیار میکنن بچه عزیز. خب متالای دروازه ها از 0.8 سر کرده تا 1.8 هسته دوستان عزیز. خودتون باز اوید یمی دروازه ها اویدی مصلحت نرخ نو و زکاس کردن میتونین در رقم های زیر ویدیو بوده یکی در روی ویدیو میمونه مراجعه بکنید بچه عزیز. رقمش میگذاریم از نام کانال یوتیوب سعودا تیوی زنگ بزنید بچه عزیز. وقتی که دروازه را زکاس میکنیم برادر عزیز بین 8-10 روزه شما تیار کرده تا جایی که لازم است برده میرسونن. مرامت از نام کانال یوتیوب سعودا تیوی دروازه ها را زکاس کنین. دروازه های با صفت دروازه های اکای زیارت شد در ناحیه وسه دوستان عزیز. دوستان سومین حوله فروشی ارزانه کیما. انای حوله ارزانه بالایی یعنی که باز در جای آباد ای بچه عزیز. حوله فروشی در شهر وحدت در جماعت بهار دهه گلستان در قرار داره. نرخ باشه 95,000 سومون. 3.5 سوتیق زمین، یک در خانه ورمیانکا، علیشی با سکسیه، دکمنت مسئلهش، سرتیفیکات، قرار، اجازت ساختمان، گن پلان داره، اوبسوه داره، قرض نمیشوه، مسجد پیشی خانه ده، مکتب 10 خانه دور، دخترخانه 5 خانه دور، راه اسفالت همه آبادای، سراچ نه 95,000 کدیم، کدومیتون میگیرین آشتان شوه. ما ده کمبودی داریم به هم خاطر میفروشیم. میگن زنگ بزنین از دومی کانالی سعودا تیوی. میگذاریم به چهارمین خانه فروشی. خانه را بینین با تمامی صنعت شه بچه عزیز. تمامی صنعتش 4 سوتیق زمین 6 در خانه نگاه کنین 2 اتاژ شهر دوشنبه ناحیه سینا روبروی بازار بلخ 6 خانگه 4 سوتیقه با تمامی درجه عالی 165,000 دلار نرخ. تلفن یا اینکه واتساپ در روی اکران شما میتونین مصلحت کنین. خانه در روبروی بازار بلخ تقریبا 800 متر دور میباشد. مکتب مسجد هست. گرد و اطراف محکم. 3 خانهش 6x3 1 خانهش 3x4 2 خانه دیگری 6x280 کوخنی بنیه درونی دارد. نرخ ماندگی با ارزان میشوه. اوبسوید حجت داره. زنگ زن مسجد کرد. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که حالتی کروبکه بزکریشه نزدی حولگی در جماعت چارباغ ناحیه ورزاب دهه جنگلک 2 خانه 3x4 کلیدوری 2x4 4 سوتیق زمین 150,000 نرخ. رقمای صاحب ملک 3 تا رقم است. میگذاره میتونین زنگ زنین. با معامله داره علیش هم میشوه. با یک خانگه سکسیه منطقه طرفای رودکی ریگر شهرینه حصار لنسکی رایون فابریکا لینینگراد همین تریتوری باشه اگر علیش میشوه. پول هم بلوش میدهند. یعنی که علیش میکنیم بلوی سوم میتیم میگن. حالتی کروبکه حجت صد اوبسوید هستی. قانون و قاعدهش قطعی کمبود نداره. زنگ زنیم بچه عزیز. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. 2 خانگه کوارتیره سوکولی اتاژ 41 متر کвадрати دوم نوسترویکا قرار دارد در ناحیه رودکی
гардиши Ленинград дохил ба подвал мешем. Соколни этаж ремонт падабой нарх 179,000 сомон ки боз савдои соз мешава. ватсапшон 7246 аз номи сомона ютуби Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. лайкотона бимонед, дар канал подписатся кунед, меҳнатора по-братски қадрдонӣ кунед. чӣ хона чӣ молу маҳсулот боша рӯй кунед. як рӯз пас навор дорем имконият ёфта як илоҷ карда лайкора монем бачаҳо. ягон кор мега ку ноилоҷӣ надора, ҳамаи кор илоҷ дора. лайкотона монем. мегзарем ба ҳафтумин духонагаи фурӯшӣ бачаҳо. духонагаи фурӯшӣ ҳолати коробка 8 этаж 61 метри квадратӣ доми новостройка қарор дорад дар шаҳри Душанбе, калсавои Профсоюз, дар наздики бино мега ҳама хизматрасониҳо ҳастай. нарх 450,000 сомон боз савдо мешава. ватсапшон ахираш 1213 аз номи канали Саудо ТВ дӯстон занг занед. як ҳафта мешава мо ҳаракат кардем ки аудитория ютуба бо боло бардорем. ба ҳамун хотир дӯстон шумо ҳамроҳи мо бошен. ман ҳаракат кардам хонаҳоро арзоноша қабул кардам ки наворои мо баланд рава. имконият ёфта лайк монем бачаҳо. хоҳишай ҳаматон лайкора монен. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара дидесен дӯстон. ҳар як хонаҳои мондесан бениҳоят арзонай. мо кӯшиш кардем, як ҳафтае ки кӯшиш кардем ҳамин канала чикор кунем, аудиторияша баланд бардорем, шумораи тамошобиниҳо зиёд шава, хариду фурӯш дар канали Саудо ТВ зиёд шава. як бор дига мегӯям бачаҳо, лайкҳое ки дар тарафи дасти чап ҳастай, ҳамин лайкотона ҳозир монен. шумо да 10 сония вақт, чунки лайки зиёд шид, шумораи тамошобиниҳо дар канал зиёд мешава. шумораи тамошобиниҳо ки зиёд шид, хариду фурӯш дар канал зиёд мешава. дастгирӣ аз шумо, пешравӣ аз Саудо ТВ бачаҳо. лайкора монен. ноҳияи Данғара, деҳаи Офтобрӯя, 2 хона, 15 сотих замин, оғли 15 метра, об свет дора. нарх 60,000 сомонӣ, муомилаи соз дора. ватсапшон ахираш 1187 мактаб балниса дора мега. кӯҳнима ҳам боша ҷои ободай. ноҳияи Данғара, деҳаи Офтобрӯя бачаҳо. 2 хона, 15 сотих замин масоҳат. хонаҳое ки равон мекунанд мо дар якчанд ютуб каналҳо рекламагузорӣ мекунем дӯстон. фурӯшта мегузорем. аз канали Саудо ТВ ягон ҷои таъриф надора. худто медонед хонаҳо зиёдтар савдо мешавад бачаи азиз. якчанд канал тиктоки инстаграм реклама мекунем. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 1 сотиха ё 1 ҳуҷрагаҳай, ремонт санъат шиқатияй, тамоми санъат шиқати хушукадагиай, хеле нархҳо камай. сеюм база, маҳаллаи Камола, шаҳри Душанбе, 250,000 нарх. аз гардиши сеюм баз то манзили истиқоматии мазкур мега тахминан 900 метр болотарай. ҷойгир гирифтагиай, ҳавли дорои 1 сотих замин, бино ягошёнага, яҳуҷрага, ҳаҷми бино мега тахминан 50 метри квадратияй, ошхона ва ҳамом дохили бинода, ҳуҷҷатхона дора. 250,000 сомонӣ. аз номи канали мо занг бизанем бачаҳо. лайкотона ҳаракат карда монен. шояд бигем ки Саудо ТВ бисёр лайк талаб кардесай, ихел не бачаҳо. бояд ки аудиторияи канали Саудо ТВ бисёртар шава. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон астае ки масоҳати 3 сотих замин дора ва 4 дар хона дора. ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. дидесем бачаҳо, пашти ҳаррӯза навор мекунем 16-17 минут. хеле гапзаниам бачаҳо осон нест. просто так шуморо нигоҳ кунед. мо монтаж мекунем, хонаҳоро ҷобаҷо мекунем, переходои хона 1, 2, 3, 4 минут. ҳама ино вақт мегира бачаҳо. медонед меҳнат талаб мекунад. лекин ҳастаи шахсиятое ки ҳам як дона лайке ки 1 сония вақта намегира, ҳамира намемонанд. мо намедонем
خیلی شخصیت ها که چی خیلی آدم باشن. اوی دی خونه 3 ساتی خود 4 حجرگاه 280,000 دهه اتفاق نوهای رودکی شهر دوشنبه نزدیکی ماشین بزرگ. از ماشین بزرگ 2 استانوفکا بلو لوی راه کلان حمام در درونی خانه در ناحیه رودکی. بچه عزیز میگذاریم به 11مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی ارزان است که در شهر وحدت یک خانگاه مساحت 42 متر کوادراتی در 16 اتاج شهر وحدت ابسویت دویمی 230,000 سومان نرخ. در اوشیانه یکم مغازه و کافه سرتراشخانه اپتیکا جایگیر است. مویکا نزدیک ای تگی خانه در مویکا است و غیره هست. کافه سرتراشخانه اپتیکا مویکا و غیره در تگی دام دیگه خیلی جای زورا 16 اتاج شهر وحدت 230,000 سومانی ریمونتو درجه زور قطعی. خیلی نرخ هم رد که میشوه همان انشاءالله در کانال سعودو تیوی میشوه. بچه پیگیری کنین هر روزه نوارو را حرکت کرده اول شده تماشا کنین شاید یکم خانه ارزانه انشاءالله بگیرین. میگذاریم به 12مین کوارتیره فروشی من. کوارتیره فروشی داریم که در همین دام قرار داره. بچه عزیز 3 حجرگاه کوارتیره 13 اتاج 60 کوادراته شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور 680,000 سومانی. واتساپ اخیرش 5896 فروشی در نزدیکی یاقوت صدبرگ. خانه فروشی ما در اوشیانه 13 بوده. خب مساحت 60 کوادرات است. با همه چیز چورهش فروخته می شود. در نزد خانه مکتب مغازه و صدیق وجود دارد. 680,000 سومان. دوستان نوار تمام شد. چیزی که یافتم خواهش کردین روی کردین حرکت کردم خوشو کرده فهموندم. یه بار دیگه میگم لایکاتو نمونین در کانال ابونه شین دستگیری کنین نوارای ما باید چکنه درجه بلنده انشاءالله رفته برسه.